अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव ग्लोबल न्यूज़। फ़र्ज़ करें आप रात को घर में अकेले हैं और आधी रात को आपको प्यास लगती है और आप पानी पीने के लिए उठकर बाहर जाते हैं और बाहर बिल्कुल अंधेरा है या एक धुंधली सी रोशनी है जिसे देखकर आपको डर लगेगा। एक अनजाना खौफ आपको डराएगा और इस बात का कवी इम्कान है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी चीज जरूर नोट करेंगे जो आपका डर मजीद बढ़ा देगी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल के बने घंटी के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा। नेज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिएगा। यही वजह है कि अक्सर जब लोग रात के वक्त छत पर कपड़े वगैरह उतारने के लिए जाते हैं तो वो वापसी पर अक्सर दौड़ लगा लेते हैं, क्योंकि जिन्नात या किसी अनजानी मखलूक का खौफ उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है, जबकि वहां कोई जिन्नात वगैरह नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर मौजूद किसी फिल्म या कहानी वगैरह की यादाश्तें हैं जिन्हें आप कभी भुला नहीं पाते, और इसीलिए आपका दिमाग सिर्फ इन्हीं यादाश्तों को प्रोसेस कर रहा होता है और आपको हर मामूली सी या आम सी शय भी बहुत खौफनाक करके दिखाई देती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका वहम होता है। नाजरीन, साइंस की जबान में इसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं और ऐसे ही डर या नफ्सियाती बीमारियों को पाकिस्तान के लोग जाली पीरों और आमिलों के जादू का शाखसाना करार देते हैं, जबकि ये कोई जिन्नात या अनजानी मखलूक वगैरह नहीं होती, बल्कि बस आपके दिमाग का एक वहम होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात का वजूद क्या इस्लाम और साइंस की रूह से कोई हकीकत है या नहीं, या महज हमारा एक वहम है जैसे कि साइंस कहती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिन्नात के वजूद को साइंस और कुरान दोनों के नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मौजूदा साइंसी तरीकाकार के मुताबिक जिन्नात को लेबॉर्ट्री में रखकर या इन पर कोई रिसर्च वगैरह करके जिन्नात के वजूद को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ जिन्नात का मुशाहिदा लोगों ने कर भी रखा है, लेकिन ऐसा कोई भी मुशाहिदा किसी भी वक्त दोबारा अपनी मर्जी से दोहराया भी नहीं जा सकता। इसीलिए साइंस इन शवाहिद को नहीं मानती। मिसाल के तौर पर रात को 12 बजे आपने एक जिन को देखा तो इस बात का 100% चांस है कि दूसरा कोई आदमी रात को इसी वक्त उस जिन को नहीं देख पाएगा, क्योंकि जिन्नात हमारे मुशाहिदे के पाबंद नहीं है और ये मुशाहिदा दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। अब जहां तक बात साइंस के मुशाहिदात की है तो बनीनू इंसान ने अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं की है कि जिससे जिन्नात को देखा जा सके, और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कभी मुमकिन है, जिसकी वजह हम वीडियो में आगे जाकर बताएंगे, क्योंकि अब हम इनके इस्लामी नुक्ता नज़र से वजूद की बात करने लगे हैं। नाजरीन, इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो हमें हदीस मुबारका से ये पता चलता है कि जिन्नात इंसान की पैदाइश से पहले भी हमारी इसी ज़मीन पर मौजूद थे, जहां अब हम इंसान आबाद हैं। अल्लाह ताला की पैदा करदा ये मखलूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी हमारी इस ज़मीन पर मौजूद थी, लेकिन ये शर फसाद और फितना में मुब्तला हो गई। बिला वजह एक दूसरे को कत्ल करने लगी और पूरी ज़मीन पर फसाद फैला दिया। तब हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमात ले जाकर इनसे जंग करें और इन्हें पूरी ज़मीन पर फैला दें, और ऐसा ही हुआ। जिन्नात ने फरिश्तों की जमात का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें शिकस्त फाश हुई, जिसके बाद ये तमाम जिन्नात वीरान जगहों मसलन पहाड़ी इलाकों, समंदरी इलाकों और वीरान जजीरों में कैद कर दिए गए, जो कि हज़रत सुलेमान के दौर तक कैद रहे, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी इन्हें आज़ाद कर दिया गया। नाजरीन, इन जिन्नात की बहुत सी इकसाम हैं। जो जिन अपनी असली शक्ल और सूरत में रहते हैं इन्हें जिन्नी कहते हैं, जबकि जो जिन्नात इंसानों के साथ रहते हैं इन्हें आमिर कहते हैं, जबकि जो जिन बच्चों और इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं इन्हें उर्वा कहते हैं, जबकि बुरे और खबीस जिन्नात को शैतान कहते हैं, जो सिर्फ नापाक और गंदी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ये इंसानों के बैतुल खला, कूड़ा क्रिकेट, शराब खानों और हर गुनाह करने की जगह पर मौजूद होते हैं, और यही वजह है कि जब इंसानों को गुस्सा आता है तो ये इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और गुस्से के अंदर
انسان سے ہر وہ غلط کام کرواتے ہیں جس کا بعد میں انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی پائے جاتے ہیں اور بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، جن کے سر کو جہنم کی تہ میں اگنے والے ایک پھل کی شکل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ناظرین، نیک جنات اور کافر جنات کے رہنے کی جگہیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں۔ نیک جنات پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کافر جنات غیر آباد اور ویران جگہوں پر رہتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ جب ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے اس جگہ سے شور اور لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے یہ معاملہ دریافت کیا کہ وہ کس چیز کی آوازیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک جنات اور کافر جنات میں جگہ کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا کہ کون کہاں رہے گا، لہٰذا مجھے انہوں نے فیصلے کے لیے کہا اور میں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ نیک جنات پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہیں گے اور کافر جنات نیچے یعنی زمین پر رہیں گے، اور یہ دونوں فریق اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ ناظرین، نیک جنات کبھی انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن کافر جنات روز سمندر میں لگنے والے شیطان کے دربار میں پہنچ کر روز کا اس کو احوال بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا اور کتنے لوگوں سے گناہ کروائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کہ جس کے کرنے پر وہ اپنے چیلوں کو اپنے پاس بلا کر شاباش دیتا ہے، وہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔ ناظرین، جنوں کی ایک خاص قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ شرارتی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جنوں کو عفریت کہتے ہیں۔ اس طرح کے عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی موجود ہے، جب ایک عفریت جن نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی پیشکش کی تھی، اور یہی طاقتور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، جنات کی بھی اپنی خاصیت کے حساب سے بہت ساری قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر جنوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو ہوا میں اڑتی رہتی ہے اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور یہ کان لگا کر آسمان میں ہونے والی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ واپس زمین پر جا کر شر اور فتنہ پھیلا سکیں، لیکن آسمان سے شہاب ثاقب اور پتھر ان کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک واحد وقت ایسا ہوتا تھا جب ان تمام جنات پر پہلے آسمان کے راستے بھی بند کر دیے جاتے تھے، اور وہ وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، جبکہ جنوں کی ایک اور قسم زمین پر کتے، سانپ یا ایسے کسی بھی اور جانور کی شکل میں موجود رہتی ہے، اور ایک قسم جنوں کی ایسی بھی ہے جو صرف ایک ہی جگہ قیام کرتی ہے، جنہیں ہم بھوت پریت بھی کہتے ہیں۔ انسان اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ جنات کسی جانور مثلاً کتے، بلی یا کسی اور جانور کی شکل میں انسانوں کے سامنے نہ آ جائیں۔ لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً کتے اور گدھے وغیرہ، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے دیکھنے کی حد مخصوص ہے۔ ہم انسان صرف مخصوص ویو لینتھ کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ کوئی وجود نہیں رکھتی، کیونکہ ایسی کئی ہائی اور لو ویو لینتھ کی فریکوینسیز ہیں جن کا ہم انسان اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، پر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ایٹم سے لے کر مائکرو آرگنزمز تک اور روح سے لے کر فرشتوں کی دنیا تک، ان سب چیزوں کا انسانی آنکھوں سے تو پردہ رکھا گیا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے بے شک جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت میں وہ موجود ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور انہیں انسانوں کی طرح موت بھی آتی ہے۔ ویسے تو ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، پھر بھی سوائے ایک جن ابلیس کے باقی سب کو موت آتی ہے۔ ابلیس جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے، اور یہ انسانوں کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، جن میں بہت بڑی ہستی سر سید احمد خان بھی ہیں، جو کہ جنات کو دیہاتی آدمی کہتے تھے،
जबकि इसके अलावा आजकल कुछ लोग जिन्नात को ना देख पाने या इनका वाज़ेह सबूत ना मिलने की वजह से लफ्ज़ जिन की खुद साख्ता तशरीहात करते हैं। लिहाजा अब आते हैं इनकी हकीकत पर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हकीकत एक मेटाफिजिकल चीज़ है, लिहाजा आप इन सब बातों को जहन में रख कर जिस चीज़ को भी हकीकत समझेंगे वही आपके लिए हकीकत होगी। अगर आप साइंस जैसे नामुकम्मल इल्म को मुकम्मल समझते हैं तो जिन्नात आपके लिए हकीकत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इस्लाम को मुकम्मल और सच्चा दीन समझते हैं तो जिन्नात का वजूद आपके लिए हकीकत है। लेकिन अगर आप चंद अशखास की खुद साख्ता इस्लामी तशरीह को हकीकत जानते हैं तो तब भी जिन्नात आपके लिए हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे लिए जिन्नात का वजूद एक हकीकत है जो कि हर मुसलमान का अकीदा भी होता है, क्योंकि कुरान करीम की सूरह अज़्ज़ारियात की आयत 51 से 56 के अंदर अल्लाह ताला जिन्नात के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इससे बढ़कर पुख्ता कोई और सबूत जिन्नात के वजूद के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान करीम का हर लफ्ज़ सही है और ये कि जिन्नात को भी इंसानों की तरह इबादत के लिए ही पैदा किया गया है और इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर दिया गया है ताकि वो चाहें तो किसी भी बात को मान लें और चाहें तो इनकार कर दें। लेकिन इनका भी क़यामत के रोज़ इंसानों की तरह एहतसाब होगा। अब जिन्नात के वजूद का हकीकत होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप हर चीज़ को जिन्नात और जादू समझ लें, बल्कि अपने अक्ल व शऊर की रोशनी में चीज़ों को परखें। इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते, पर कुछ मखसूस हालात में इनकी मौजूदगी को महसूस ज़रूर कर सकते हैं, जिसका जिक्र वाज़ेह तौर पर कुरान करीम की सूरह अल अहराफ के अंदर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला कुछ यूं फरमाते हैं कि वो और उसके कबील तुम्हें देखते हैं मगर तुम उन्हें नहीं देख सकते, जिससे साबित होता है कि जिन्नात का वजूद एक हकीकत है और किसी मसलहत के तहत इन्हें इंसानों की नज़रों से दूर रखा गया है। और आज की साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, इन गैर मादी चीज़ों के वजूद को साबित नहीं कर सकती, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो रूह को नहीं देख सकती। नाजरीन, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।